आज आमे बनैबा बिना पियाज रसुण रे कंचा कदलीर तरकारी जहाँ खाइबा अति स्वादिष्ट रही थाए। देखिपारुथिबे केते डेलीशियस बनीची। ओषा व्रतरे आपको आपण बनैकी खाई परिबे, नॉर्मल दिन मानकरे मध्य बनै परिबे। नमस्कार, प्रतिदिन रोषेई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला वीडियो को मूल लास्ट जाए देखंतु। कंचा कदलीर तरकारी बनैया पई प्रथमे मुठी दुईटी कंचा कदली नेइची। मुठी देसी कदली यूज करिची। आपण चाहिले बजार रे मिलुथिबा कदली मध्य नेई परिबे, बंतल कदली ही यूज करिवे। एबे हमें कोन करिवा, छुरी साहाय्य रे आगपट पछपट टे काटी नबा। काटी नै सारला परे ता चोपा को छड़ाई नबा। जो पर्यंत तरकारी रे कदली व्यवहार करनांती एमती हळदी पानी रे पकेकी रखिबे, कला पड़िबनी। एपटे मु कोन करछि ना, गोटे मिक्सिंग बाउल नेइची। सेथरे 3 रु 4 चम्मच देई दबा बेसन। आपण क्वांटिटी जेते हिसाब रे बनौथिबे सेही हिसाब रे बेसन रो परिमाण कम बा अधिका करि परिबे। एबे आमे कोन करबा, अल्प टिके देई दबा हळदी गुंड, ता सहित 1/4 टेबल स्पून एठी मु देई दउची धनिया गुंड। अल्प टिके देई दबा कलर पई काश्मीरी चिल्ली पाउडर। स्वाद हिसाब रे लुण देई दबा। 3 रु 4 पिंच एठी आमे देई दबा गरम मसला। मने रखिथिबे सुखिला मसलार परिमाण एठी जम्मा भी बेसी करिबेनी। जेते क्वांटिटी रो बनौथिबे ना सेही हिसाब रे एठी नेबे। तापरे सबको मिसेई नबा। मिसेई नै सारला परे 3 रु 4 चम्मच पानी देई दबा। पानी देकी एठी सेमी हार्ड बैटर बनई नबे, ना बेसी पतला बनईबे ना बेसी काठुआ बनईबे। एही परी बैटर को प्रथमे बनई नेबे। बनई नै सारला परे आमे जो कदली को हळदी पानी रे पकेकी रखिथिले सबु कदली को एठी आमे कोन करे ना, गोटे ग्रेटर साहाय्य रे ग्रेट करि नबा। जदि आपन पाखरे ग्रेटर थिबो ग्रेट करि परिबे, नहले छोट छोट पीस रे काटि परिबे, नहले दरदरा ग्राइंड करि परिबे। देखि पारुथिबे मुठी ग्रेट करि नैची। एबे आमे कोन करिया ना, सबु जिंस को टिके भल से मिसेई नबा। देखि पारुथिबे आको आमे गोटे साइड रे रखि नबा। चलंतु गोटे स्पेशल बिना पियाज रसुण रो मसला बनैबा। सेति पई गोटे मिक्सिंग जार रे आधा चम्मच देई दबा जीरा, ता सहित गोटे इंच अदा को चोपा छड़े की काटि के देई दउची। गोटे कंचा लंका एठी देई दबा। ता सहित गोटे मुठारू जस्ट के कम एठी आमे देई दबा धनिया पत्र। धनिया पत्र डेंफ सहित देबे, देखिबे टेस्ट भल आसीबो। ता सहित मेठी 2 रु 3 चम्मच नड़िया कोरा देई देबी। गोटे मीडियम साइज रो टमाटो एठी काटिकरी देई दबा। देई सारला परे एठी हमें कौन करबा ना, चिकन से बाटी आनिबा। जदि पानी दरकार हबो 3 रु 4 चम्मच पानी एठी यूज करि परिबे। देखि पारुथिबे टेस्टी मसला बनेके पूरा रेडी सरलानी। आको गोटे साइड रे रखि नबा, पछरे तरकारी रे व्यवहार करिबा। प्रथमे कौन करबा ना, गोटे कड़ाई बसैबा। कड़ाई रे अल्प किछि तेल देई दबा। तेल जेतेबेले गरम हेइ जिवो, 2टी मीडियम साइज रो आलू को मेठी कौन करछि ना, मीडियम पीस रे काटिकी रखिछि। आलू देई दबा। आपण चाहिले केवल तरकारी बनै परिबे कदली रे, मेठी आलू व्यवहार करिछि। देई सारला परे गोटे मिनिट भाजी नेबे। अल्प टिके देई देबे कलर पई हळदी गुंड, ता सहित आलू को देखि स्वाद हिसाब रे एठी लुण देई दबा। मेठी 2 पिंच हळदी गुंड, 3 पिंच लुण एठी व्यवहार करिछि। देई सारला परे फ्लेम को मीडियम रखिबा। मीडियम फ्लेम रे प्रथमे 2 मिनिट भाजी नेबे। भाजी नै सारला परे 3 रु 4 मिनिट छाड़ी देबे। 3 रु 4 मिनिट हेइ गलानी। देखि पारुथिबे आलू भल से सिझी जाइछि, ता सहित ऊपर मध्य बढ़िया से ब्राउन कलर आसीछि। एबे सब आलू को काढ़ी के गोटे प्लेट रे रखि नबा। से जो बळका तेल अछि ना, सेइथरे मु एठी गोटे तेजपत्र देई दउची। ता सहित 2 खंड दालचीनी देई दबा। आपण चाहिले अलगा किछि मसला व्यवहार करि परिबे। ताको आमे जस्ट के भाजी नबा। भाजी नै सारला परे आमे जो मसला सब को पेस्ट बनै रखिथिले सब को एठी देई दबा। देई सारला परे 2 रु 3 चम्मच एठी आमे कोन करबा ना, मसला पानी मध्य यूज करबा। 1 रु 2 मिनिट प्रथमे कोन करे ना, फ्लेम को मीडियम रखिबे। मीडियम फ्लेम रे कसी नेबे। कसी नै सारला परे कवर करिकी लो फ्लेम रे 6 रु 7 मिनिट एठी छाड़ी देबे। ता भितरे चलंतु कदली को टिके भल से भाजी नबा। आमे जो कदली को ग्रेट करिकी बैटर बनेकी रखिथिले सेई कदली को ही भाजीबा। प्रथमे हम गोटे पैन बसैची। पैन रे 2 चम्मच तेल देई दबा। तेल जेतेबेले गरम हेइ जिवो, सब बैटर को देई देबे। बैटर को देई सारला परे आपण कोन करे ना, एमती चामच साहाय्य रे हो बा स्पाचुला साहाय्य रे टिके स्प्रेड करि नेबे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबे। कवर करिकी 3 रु 4 मिनिट छाड़ी देबे।
3 ରୁ 4 मिनिट ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଖିଗଲାଣି। କେୟାରଫୁଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଓଲଟେଇ ନେବେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ନରମ ଥାଏ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। କେୟାରଫୁଲି ଓଲଟେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଆସିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସିଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଭର କରିକି 3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ପାଖାପାଖି 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମସଲା ତରକାରୀକୁ ଯିଏ ଖାଇବେ କେହି ବି କହିବେନି ଆକୁ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର, 2 ପିଞ୍ଚ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ବେସିକ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ନେବି। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। କଭର ଲଗାଇଦେବା। କଭର ଲଗାଇକି 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଶୁଖିଲା ମସଲା ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ମସଲା ସହିତ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଏଠି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଳୁ ଦେଇକି ଏଠି ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା କଭର କରିକି 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସେପ୍ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ କଦଳୀକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ତରକାରୀ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।